এটা মুই পড়মি হয় হয় শ্রী হরি ইনো শ্রীহরি লেখা হয়েছে এটা মুই পড়মি চিনি নেই জানে आज्ञा हो जहाँ लिखियो छो तुम्हें हो आज्ञा ताहा पढ़ू अच्छु आमे भूल थिले क्षमा देबो आज्ञा राइट हेले प्यार करबो राधा के हला जे मुंडिया माइले कृष्ण कृष्ण के पृष्ठारे अच्छे राधा के हला जे कृष्ण के मुंडिया मारले जे केते पृष्ठा 60 केते पृष्ठारे अच्छे राधा के हला जे मुंडिया माइले राधा के हला जे तो राधा के माने राधा के कृष्ण का हेला जी मुड़िया मारी थिली आइटा केन समय रो कथा ई कथा कहबो बोइली संसखा तो देखि पारे नहीं रे बाबा मुके चिट्ठी दरकार ने गो बाबा मुके दूसरा प्रकार चिट्ठी हेले मु समले पास अरे राधा के मुड़िया मारला कहा के मुड़िया मारला हटा मेरे को मैरिज में याद आ जा गोटे दी दिला जे नहीं जाने प्रभु वाला के रखी तो सखा मते पुष्टा तो मन नहीं पड़बा हां बाकी रे केन समयर कथा कहि देमी सखा के सोनियर कथा हटा कुही देखो पुराण रो पुराण पढ़वा लोग मध्य केन पुष्टारे काना अछि कहि नहीं पारन ए सदा हम कहि दो चल तो बाकी केन समयर कथा बोले कहि देमी सखा 63 पृष्ठा 64 पृष्ठा एक नु सय तो कहि दो चल आज्ञा सुण सुण संत जन देई करी मन द्वापर जुगर कथा कर श्रवण धनु जात्रा निमंते अक्रूर आनिले कृष्णଙ୍କୁ ଯାଇ ଗୋପପୁର ଗଲେ ଷୋହଳ ସହସ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରାଧିକା ଯୋଗୀ ବେଶ ହେଇଥିଲେ କରିଲେ ଅପେକ୍ଷା सखा हो द्वापर जुगरे जेते बेले मथुरापुर रे धनु यात्रा उत्सव हैला हां धनु यात्रा तो अक्रूर को कंस पठेथिले कहा के कि जाई अक्रूर को पठाली सखा हां अक्रूर आनिले रत रोहे गो अक्रूर को पठाली जो राम बलराम को धरि करी आसो धारी बरानो तो तो जेते बेले गोपपुर जाइछन हां अक्रूर तो कृष्ण को जेते बेले आनबा लगी जाइछन 16 सहस्र गोप नारी रास्ता रे सुई पड़ले बोले सुई पड़ले हां तो समस्त को प्रभु का बोले क्या बोले मुई आसमिनी आसमी कहि नहीं पारे हां बाकी मोर प्रेम भाव सदा सर्वदा तुमर पास थिबा बोली आउ जेते बेले प्रभु कहिथिली तो आगे पुनी राधा मध्य बाट गाली थिले कृष्ण को तो सही समय रे भगवान काना करथिली हां राधा के मुंडिया मारथिले आउ बंशीटा नहीं करी नहीं जेथि को धन राधा को बंशी समर्पण करथिले आउ कृष्ण धनु भग्न करी जाइथिले आहा एही परि जान क्या हरि वंशर रस भूल थिले क्षमा कल आहे सुज्ञ जन दूती गो तो राधा को कृष्ण बंशी मध्य समर्पण करथिली अच्छा आ मुंडिया मध्य मारिथिली इटा हरिवंशर कथा केते पुष्टा केते अध्याय अच्छे बोले नहीं कहि पारे अगाध समुद्र हैला शास्त्र शास्त्र समस्ते केही भी पी नहीं पारन सका टंकिया ई कृष्ण जन्म पढ़ी छ हां हां सुकमुनि कहउचंती सुन परीक्षित तो आगे कहबे कृष्ण जन्मर चरित्र देवकी गर्भरे कृष्ण होइबे जन्म कंसरे गोपपुर जीवे भगवान मथुरा को आसी कंस मामू को नासीबे गुरे सुन सिरे ताको पाट बांधिबे हेन इटा टंकिया आगे टुमा दे देले कृष्ण जन्म भई मैं एबे तो सखा 50 टका के भी मिलवा अरे तो हमें मुखे मुखे घोसी चाहे मुझे तिरना कनेला कोटे आला
আগে এথুকু উপায় কৰাব হন মনে সুমারিবি ধাতা বচন ইমা মন্দে মন্দে হচি কহন্তি দুতি আগ মন্দে মন্দে হচি কহন্তি দুতি আর কহ কাহা পাতা বলু চমতি মাতা পাছ তুজিবি আগ কহিবি বচন বহিবি তা মন কলা কানু বাপন গো আনি তোমাকু দেই কাইব শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি 16,000 মধ্যে রাধিকা বড়ে সুন্দর আগ বিশেষ অটে সে রাজ দুহিত তুতে চড়া তুরিত মুঠে রাজ এতে বলি হরি তুতিকার ধরি সাজানি মোর দুতিকা গো হেলে যাই তু ভেটাই দিও গো সজনী দুতি সজনী ভাই কি কলা কেন আপধন মোর রাধা মাই কে আনবা লাগি তুমকু ডাকিছে ধন 16 সহস্র গোপ নারী মধ্যে মোর রাধা মাই হলে অতি সুন্দর যে হেতি লাগি এটা মতে ডাকলো মোর মাই কে দেখলা দিন মতে কেনতা কেনতা লাগি যাইছি হয় গো বাবু ই যদি রাধার কথা মতে আগনু যদি কহিতি তো বলে মুই দুই হাত খসরি দিতি নেই কে মোহলিয়া কে আরে বে হে রাধা কে তো মুই মকর বলছি মাংকড়া বলছু মকর আরে হে রাধা কে মুই সমকটা বলছি রেকটা বলছু সমকটা আরে হে রাধা কে মুই গজামুং বলছি এ রাধা কে তো ভগবন্তী দুতি কা বলছু গজামুং বলতি গজাবিরি বলতি গজা নাচনা বলতি আরে নাচনা নে বলে মিঠা বলতি গজামুং বলি নেই সে নাচনা পকনা নে বলে খালি গজা সাঙ্গ মকর কে কি এন্তা কথা বার্তা কহবা কে জ ধন সাঙ্গ মক্রকে বলি করে কহি পারবো অচিনা জনা লোকনে কথা লাগিনি কারণ মোর মাই কে আনবা ভগবতী জ ইলামি রাধার পাস কে বলে নেই থাকো মামু क्या লাগনি রাধা এটা আমার কৃষ্ণ নহেছে এরা সে কেন্দ্র কুষ্ট है মোর কৃষ্ণ তো কেবে এন্তা কথা বার্তা কহন নেনো মোর কৃষ্ণ কে দেখবি বলে গরু সঙ্গে সমান ভগবান লেঙ্গুটে সে নে जाला মোর কৃষ্ণর হাত কে দেখবি বলে গোল গোল আছে ओ हटा तो तोर नोटू है जे हाथ में गोल गोल थिबा दे এক্সারসাইজ করছি মোর কৃষ্ণর তার মুখ কে দেখবি তার গোড় কে দেখবি যে লাইন ক্ষমা ক্ষমা মারি আছে এই যে পচর हाथ तो खमा छे लाइन खमा জানতা না लाइन खमा खमा वाली ने मोर जनता जोन हां 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 তোরanta আর মোর কৃষ্ণর তার মুখ কে দেখবি বলে পান পতর বাদ দিছে পান পতর কেলে যতর खपर घर अरे तार छुतमा केनता আছে মোর কৃষ্ণর থুতমা কে দেখবি বলে ধনুষর এন্তা দিছুছে আর পিলারটা কেনতা আছে ই তার থুতমা কে দেখবি বলে বনাছে কিরা রং লাবার দিছুছে দুরিয়ে ने देखि दे যাহার দিহা টুপি মাছি লোককে কহছন বাছি বাছি মূর্তি কানা টুকে আছে আছে মোর থুতমা নেই গো এন্তা ঘুইকিরা বলিয়া তোমার তো নাক গোটে জুড়ে আছে যে আজ নয়া পালির গান লোককে পচর গো 2 মান ধান ধরবা মায়া পর ঢমা নাকি মতে 2 মান ধান ধরবা বলছি মোর না এ দেখো গো নয়া পালির লোক 2-3 নাক কেড়কি আছে দেখো এড়কি আছে গো এড়কি আছে মুই ফিকি দেখছি দিকে क्या गो हाथी गुर बिकी तुझे देखता ई तोर नाक नहीं है अच्छा एंता कोला जे खिची देला के बोलछे 85 गुटे कथा आगो ई दुती का पहिले आहे मोहनो आगो ई केउ दुती कुडा किलो आपनो आगो ई दुती का पहिले आहे मोहनो केउ दुती कुडा किलो आपनो आगो दुती को करो तुम्हें क्यों मानियो आगो ई बेचनारी बोली के मुते जानिलो मते डाको देलो अरे सोभारे कह बहन बाप धन लेका बिबी सरोहिन কৃষ্ণ বলে কেন দুতিকে ডাকলো গোপপুরে 8টা দুতি আছে 8টা দুতি ভিতরে তুমি কেন দুতিকে ডাকলো দুতিকে তুমি কেমন করছো কে টাইম থিলা কে দিন থিলা কে বার থিলা কে নক্ষত্র থিলা তুমি দুতিকে ডাকিছো এই কথা যদি কই আগ মূর্খর আগরে বেদর বিচার অন্ধ কি দেখে দর্পণ
আগ অতি মূর্খ আগে কহিলে কি হেব ই 7 খণ্ড রামায়ণ সজনী গো মূর্খ কি পড়ে পুরাণ আরে রে মাଙ୍କড় বন মধ্যে থাউ মাতা ভগ্নী সাঙ্গে শৃঙ্গার করু আরে ন জানি মো সাঙ্গে করুছু বাদিরে হীন ভকুয়া মাଙ୍କড় আগ কলে সত্যবাদী পড়ি অছু আজি আগ ই কলে সত্যবাদী পড়ি অছু আজি মাଙ୍କড় রে ই তোতে বাঁধি করি দেবে মাড় আগ সম্ভার প্রহার করুছি কাণ্ড দেহেত্র বাজিলে হেব খণ্ড খণ্ড গো ছিড়ি জীব গণ্ডি মুন্ড আগ এবে তো হই বুরুণ্ড আগ ন জানি মো সঙ্গে করু অছুবাদ পুটকি ননি সিগে নাকি তুই তো কেতে শিখি অছু নাট গাড়ি মন্ত্রে করিবি ঠিয়া পাউচার পেটি গোটি করিবি আগ তহিরে ততে ভরি গ্রামে গ্রামে ততে বুলানো থিবি হ্যাঁ ই বজাইন না গাত মুই পরে নাং সাপ ওই বো নাং সাং হেলে কাঁ করব তোমাকে ভোগ লাগলে কাঁড়া দাবা জানছো গোলা লাউন্ডা উড়ে দাবা ঝাড়ব আরে বজাইন না গাত নি গো এ ওটা তো বহুত আগ শ্রীকৃষ্ণ বইলে শুনারে সহি আগ ললিতা দুতি কু ডাকিছি মুহি আজ সোমবার দিন লো দুতি কার্তিক শুক্ল প্রতিপদ তিথি আগ স্বাতি নক্ষত্র ডিপুণ দুতিଙ୍କୁ মু সাক্ষী গো মান্য করুଅছি মুই যেন দুতিকে ডাকিছে তাଙ୍କ ନା ହେଲା ললিতা कार्तिक मास थिला से दिन थिला सोमवार दिन स्वाति नक्षत्र लगी थिला आउ दूती के सखी बोली मान्य करसी बेले का बोलसी जानि छ काकी बोलसी गो आग दूती को मु सखी मान्य करू अछि इ तते बांधा पिका हुची दूती केलो तो ठारे विश्वास अछि